हेलो फ्रेंड्स देखंतु आज आम डिस्कसन करवा आमर जो ओटेट पेपर 2 रे ठीक अच्छे ओटेट पेपर 2 रो आपनकर जो हिस्ट्री पार्ट जो रोचे है हिस्ट्री जो रोचे आपन कौन ना चैप्टर आमर कौन रोचे ना मेथड्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज है मेथड्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज तार पर आम किसी मल्टीपल क्वेश्चन नहीं ताकू आज आम आलोचना करवा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन आमर कौन कही ना समस्तक मनरे प्रश्न उठे जे मनुष्यर सृष्टि केबे हैला केते कहती भगवान पृथ्वीर सृष्टि समय मनुष्य को सृष्टि करिसेंती किंतु वैज्ञानिक माने मनुष्यर सृष्टि संपर्क में देइथिबा मत निम्नोक्त मध्यरु केउठी हटे। वैज्ञानिक माने कौन कहिसेंती ना आज को प्राय 20 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य सृष्टि होईची 15 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य सृष्टि होईची 10 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य सृष्टि 5 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य सृष्टि होईची। तो करेक्ट आंसर होची कोन आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य सृष्टि होईची। ठीक अच्छे नेक्स्ट 2 नंबर पृथ्वी पृष्ठरे मनुष्यर रूप वर्तमानर मनीषर रूप परि नथिला एहा पूर्वरु बानराकृति एक जीवर सृष्टि होइथिला से बानराकृति जीव माननकु केउ बानर कुहा जाउतला जहा क्रम विकास हेकी मनीष होइचंता मनीष जो आमे जो मनीष अछंती मनीष पूर्वर में कौन थिले नृ बानर आदि बानर प्राक बानर आमे कौन थिले ना नृ बानर। ठीक अच्छे नेक्स्ट तापरे 3 नंबर कौन कही ना वर्तमान पृथ्वी पृष्ठरे नृ बानर तो नहांती किंतु सेही जातिर केउ जीव पृथ्वी पृष्ठरे देखा जाती जार शरीरटा मनुष्यर देहर गठन सहित सामान कहार शरीर हूँ मनुष्यर देहर गठन सहित सामान ओरांगोटांग गोरिल्ला सिंपांजी ना गिबन। ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर होची कौन ना गोरिल्ला गोरिल्लार देहर गठन मनुष्यर देहर गठन भली आ जदि इंटेलिजेंस कथा कहबा बुद्धि कथा कहबा तांता सिंपांजी आसीबो। ठीक अच्छे नेक्स्ट देइजे पृथ्वी पृष्ठरे देखा जाउथबा केउ जीवर मानसिक विकास सहित मनुष्यर मानसिक विकास सहित सामंजस्य रही माने मनुष्यर मेंटालिटी मनुष्यर बुद्धि सहित केउ जीवर बुद्धि सह रिलेट करुछि गिबन गोरिल्ला सिंपांजी ओरांगोटांग कहा सह सिंपांजी सह नुई कि। नेक्स्ट तापर प्रश्न कौन कही ना मनुष्य संस्कृति केउ सूत्रु आरंभ होईची मनुष्य संस्कृति केउ सूत्रु आरंभ होईची मनुष्यर चालीचलन और भाषारू मनुष्यर व्यवहार और कार्यकलापरू मनुष्यर खाद्य और पानीय ना मनुष्यर सामाजिक रीतिनीति आउ अस्त्र शस्त्रु तर मनुष्यर संस्कृति आमर सृष्टि केउ सूत्र आरंभ होईची ऑप्शन नंबर डी मनुष्यर सामाजिक रीतिनीति और अस्त्र शस्त्रु। ठीक अच्छे 6 नंबर मनीष प्रथमे कृषि कार्य कला अग्नि आविष्कार कला चक्कर उद्भावन कला विभिन्न धातुर व्यवहार जानिला स्थायी बसति स्थापन कला ग्राम सहर राज्यर परिकल्पना कला शासन प्रणाली स्थिर कला संस्कृति को आगे नेला। तो मनुष्यर यही जो अग्रगतिर धारावाहिक विवरणी को आम कौन कहवा ना विज्ञान विकास इतिहासर सृष्टि सामाजिक विकास ना राजनैतिक धारा। तो यह आम कौन कहवा ना ऑप्शन नंबर बी हूँ कौन ना इतिहासर सृष्टि। नेक्स्ट 7 नंबर इतिहास शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टोरो आसी। ठीक अच्छे इतिहास शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टोरो आसी। तो ये हिस्टोर अर्थ कौन देखो हिस्टो इतिहास संपर्क में कौच इतिहासटा कौन अतीतर जहाँ घटना घटी जाइटा नुई कि। तो विभिन्न विषय जानिबा विषय टिप्पणी देवा विषय धारावाहिक कहवा ना अतीत विषय जानिबा। तो हिस्टोर अर्थ हूँ कौन ना अतीत विषय जानिबा। 8 नंबर कौन कही इतिहास एपरि एक विषय जहाँ को पाठ कले आम निम्नोक्त मध्यरु केउ विषय जानिबा को पाई परिबा वर्तमान समय घटुवा घटना वर्तमान देशर राजनैतिक घटना अतीतर थिबा कुप्रथा अंधविश्वास ना अतीतर भौगोलिक अवस्था। तो जदि आम इतिहास पढ़िबा ताने आम कौन इतिहास अतीतर जहाँ होईची तो अतीतर थिबा अनेक कुप्रथा ऑप्शन सी अंधविश्वास अतीतर शासन प्रणाली किपरि होउथला नुई कि से विषय आम इतिहास रु जानी पारू। नेक्स्ट तापर क्वेश्चन देइछ हमर कौन देखिबा तो देखंतु तापर 9 नंबर कौन कही
ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ବିଷୟ ପଠନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ? ଯଦି ଆମେ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନୁହେଁ କି? ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ଇତିହାସ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଇତିହାସ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ, କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ, ଅବାସ୍ତବ କାହାଣୀ, ଲୋକାଚାର କାହାଣୀ। ତ ଇତିହାସ ଯାହା ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଯାହା ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ତାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି ତାହାକୁ ଦେଖି ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବନା ହେଇଛି। ତ କ'ଣ ହେବ? ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ। ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ କହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଇତିହାସର ଉପାଦାନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଇତିହାସର ଉପାଦାନକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ 2 ଭାଗରେ ଇତିହାସ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ, 2 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ତାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ନା ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି ହେଲା। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା କୀର୍ତ୍ତି କଳାକୃତି। ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଭୌତିକ ଅବଶେଷ ହେଲା। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ମୁଦ୍ରା ହେଲା। ତ ଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ବୁଝିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲିପି ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି 1 ନମ୍ବର, ଏଠି କ'ଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ମାଟି ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ବି ମାଟି ପାତ୍ର ଯେଉଁ ମାଠିଆ ବି କଳସ ବନାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଡିଜାଇନିଂ କରୁଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ତାହା ବି ରହୁଥିଲା। ତା ସହ ପଥର ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଲେଖା ହେଉଥିଲା ତାହା ସବୁ ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି। ଇଭିନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ର ଲେଖା ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାହା ବି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। କୀର୍ତ୍ତି ବା କଳାକୃତି, କୀର୍ତ୍ତି କଳାକୃତି କ'ଣ ନା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ମଠ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ବିଭିନ୍ନ ରାଜପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଏସବୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କଳାକୃତିରେ। ଭୌତିକ ଅବଶେଷ କ'ଣ ନା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ମିଳିଛି, ଯାହା ଅବଶେଷ ମିଳିଛି, ହାତ ହତିଆର ମିଳିଛି, ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଛି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମିଳିଛି, ନୁହେଁ କି? ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି ସେସବୁ ଯେଉଁ ମିଳିଛି, ସେସବୁ ଆସିବ କେଉଁଟା ନା ଭୌତିକ ଅବଶେଷ ଯାହା ମିଳିଛି। ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା। ବୁଝିଗଲା? ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତ ବେଦ ଉପନିଷେଦ ଯାହା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହୁଛି ହେଲା, ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଏସବୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ। ଯଦି ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ କଥା ବୁଝିବା, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କାଳିଦାସ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କୌଟିଲ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ହେଲା, ତାହା ଆସିବ। ତା ସହ ଯେଉଁ ପତଞ୍ଜଳି ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ, ପାଣିନି ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ବାଣଭଟ୍ଟ ହର୍ଷଚରିତମ୍ କାଦମ୍ବରୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଏସବୁ ଆସିବ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବାହିରୁ ମାନେ ଫରେନର୍ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିକି ରହିଥିଲେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ, ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖିଯାଇଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଇବ୍ନୁ ବତୁତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହୁଏନ୍ ସାଂ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ତ ଏସବୁ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ତ ବୁଝିହେଲା? ତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ 2 ଭାଗରେ କରାହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା। ତାପରେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଅଟେ? ପୁରା ଇଜି। ଧଉଳି ପାହାଡ଼ି ବା ଲେଖା ଲିପି କହିଛି। ପାଣିନିକ ଲିଖିତ ବ୍ୟାକରଣ କେଉଁଟାରେ ଆସିବ? ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ତ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଆଉ ମହାଭାରତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କେଉଁଟା? ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏଟା ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୁଝା ହେଲା। ଏଟା ଆସି ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଏଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି ପଥର ଉପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଆସିବ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ
1921-22 ମସିହାରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ହରପ୍ପା ମହିଷଦାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା 1921-22 ମସିହାରେ। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ସିଲ୍ ବା ମୋହର ଯେଉଁ ମିଳିଛି ନୁହେଁ କି, ଏଇ ସିଲ୍ ମୋହର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ କେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆସୁଛି? ସିଲ୍ ମୋହର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥିଲୁ ନୁହେଁ କି, କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି? ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଭୌତିକ ଅବଶେଷ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅବଶେଷ ନା ନୁହେଁ କି, ସେ ସମୟରେ ହାତ ହତିଆର ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ମାଟି ପାତ୍ର ଯାହା ସବୁ ମିଳିଛି, ତ ଭୌତିକ ଅବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଅପସନ୍ ବି ହେବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ଠାରେ ପଥର ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେତେ ବର୍ଷ ତଳ ଲେଖା? ନା କେତେ ବର୍ଷ ତଳ ଲେଖା? ନା 2200 ବର୍ଷ। ଦେଖିବା 1500, 2000, 2200, 2500 କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପୁରା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ମୋର ଜେଜେବାପା ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ସେ ମୋର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୋର ଜେଜେବାପା ଏକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ଖେଳାଇ ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ରୋଗୀର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଟି ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ମାନେ କେଉଁ ପାର୍ଟ ବୋଲି କହିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥିଲୁ ଯେତିକି ଆମର ତାଳପତ୍ର ଲେଖା ବା ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ଯାହା ବି ସବୁ ଲେଖା ରହିଛି, ମାଟି ପାତ୍ରର ଯାହା ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ତାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି? ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି। ଅପସନ୍ରେ ଏ ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନୁହେଁ କି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ତ ଏହି କଳାକୃତି କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦିଏ? ତ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର କାହା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାହା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ କହିଲେ? କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏଟା ଆସିବ ନୁହେଁ କି। ତ ଏହା କ'ଣ ଧାରଣା ଦେଉଛି? ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ନା ଧାର୍ମିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ? କାହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଉଛି ଏଟା? ଧାର୍ମିକ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହେଁ କି। ନେକ୍ସଟ କାରଣ ସେଠି ଧର୍ମ ଉପରେ ବି ଦେଇଥାଏ, ତା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ କାମ ବି ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି କୋଣାର୍କରେ ନୁହେଁ କି। ପୁରା ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଗରୁ ବି ହୋଇଥାଏ ସେମିତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ଆମ୍ଭେମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାରଣା ପାଉଛୁ? ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ କେଉଁ ଧାରଣା ପାଉଛୁ? ରାଜ୍ୟର ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ ବୁଝେଇଥାଏ? ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୁହେଁ କି। ତ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ବୁଝେଇଥାଏ? ଏଟା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କେତେ ଭାଗରେ? 3 ଭାଗରେ। ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ? ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି। ଉପନିଷଦ, ହର୍ଷଚରିତ, ମେଘଦୂତ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପୁରା ହେଇଛି। ହର୍ଷଚରିତ, ମେଘଦୂତମ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କୌଟିଲ୍ୟ ବା ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ବା ଚାଣକ୍ୟ। ମେଘଦୂତମ କାଳିଦାସ। ହର୍ଷଚରିତମ ବାଣଭଟ୍ଟ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହର୍ଷଚରିତମ ବାଣଭଟ୍ଟ। ତ ଉପନିଷଦ କ'ଣ ଅଛି? ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଯେତିକି ସବୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପାଣିନି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ପାଣିନି ପୁରା ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ବ୍ୟାକରଣ। ପାଣିନି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ବ୍ୟାକରଣ ତ ଲେଖିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଓଡ଼ିଶା କିଏ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ପୁରା ହେଇଛି। କିଏ ଆସିଥିଲେ? ହୁଏନସାଙ୍ଗ, ଜୁଆନଜାଙ୍ଗ, ଫାଇୟାନ, ଇତସିଂ। ତ ଆମର ଏମାନେ ତ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ ଯିଏ, ହୁଏନସାଙ୍ଗ ତ ସିଏ। ହଁ ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ ଯିଏ, ହୁଏନସାଙ୍ଗ ସେଇ। ତ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ ବା ହୁଏନସାଙ୍ଗ ସେହି ଜଣେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିଚର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟିଚରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶିଳାଭଦ୍ର। ତାଙ୍କ ଟିଚର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶିଳାଭଦ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ଜୁଆଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ ବା ହୁଏନସାଙ୍ଗ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? CU କି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ CU କି ମନେ ରଖିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଘଟଣାବଳୀ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମ୍ଭେ ସେ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ? ତ ସେ ସମୟରେ ତ ଲୋକ ଲେଖାପଢ଼ା କରୁନଥିଲେ, ତ ଆମେ କିପରି ଜାଣୁଥିଲେ? ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଟି ଖୋଳିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ, ଅନୁମାନ କରିକି ନା, ଖନନ କରିକି, ଗବେଷଣା କରିକି ୟେସ୍। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ, କଳ୍ପନା କରିକି ନା, ବାସ୍ତବ ନା।
ऑप्शन नंबर बी हूँ यार करेक्ट आंसर ना प्रत्नतात्विक खनन माटी खोलिकी आ गवेषणा कर जानिछन जे से समय लोक मानकर चालीचलन किपरि थिला। आद्य ऐतिहासिक जुगर सभ्यता केउ नदी कूअरे गढ़ी उठिला। ऐतिहासिक जुग पुणी तीन प्रकार एटा आपनकर रहुची हैला। तो देखंतु आमर जो ये कही दूची आमर समय अनुसार तीन प्रकार ऐतिहासिक जुग रोचे। प्रथम रोचे आपणकर कौन ना प्राक ऐतिहासिक जुग कौन रोचे प्राक ऐतिहासिक जुग तापर आद्य ऐतिहासिक जुग तापर खाली ऐतिहासिक जुग हैला। तो प्राक ऐतिहासिक जुग माने बहुत पुराणा कथा जो से समय लोक जो गुंफार जो रोते चित्र जो गुंफार करते से प्राक ऐतिहासिक जुग। आद्य ऐतिहासिक जुग कौटा जोटा आपंकर जो सिंधु नदी कूल जो लोक मैंने जो रोते नुह कि तास आद्य ऐतिहासिक जुग लोक मैंने लेखापढ़ा जानी राइटिंग्स किपरि लेखा हे से सब जानी है। ऐतिहासिक जुगरे कौन जोटा जो आधुनिक कथा जोटा आसी तालपत्र लोक मैंने लेखा जानिले तंबा पटारे लेखिले पत्थर उपर लेखिले ये सब ऐतिहासिक जुग विषय आसूची। तो क्वेश्चन टी देइछि कौन जो आद्य ऐतिहासिक जुगटा केउ नदी कूल गढ़ी उठिला केउ नदी सिंधु नदी कूल आमर गढ़ी उठता लोक लेखापढ़ा जानी हेतु। तापर प्रश्न आमर कौन दे देखा ना निम्नोक्त केउ जुगरे लोक माने गुंफा मानकरे विभिन्न चित्र आंकी मनोहा प्रकाश करुले कहला। बर्तमान तीन प्रकार जुग प्राक ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो गुंफारे तो लोक मैंने रोते से समय प्रथम जुगटा कौटा प्राक ऐतिहासिक जुग। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। बर्तमान कहला नुह कि केउ जुगरे लोक मैंने विभिन्न घटना को पत्थर कांथरे लेखुले। तो पत्थर कांथरे लेखा पढ़ा तालपत्र लेखा पढ़ा ये जो लेखा पढ़ा लोक मैंने पूरा एक्सपर्ट थे लेखारे केउ जुगरे ना ऐतिहासिक जुगरे। किंतु आद्य ऐतिहासिक जुगरे लोक मैंने लेखा जानी लेखा पढ़ा शिखुले से समय किंतु ऐतिहासिक जुगरे से मैंने पूरा लेखिले। ठीक है तो ये कौन हम ऑप्शन नंबर हम सी हबार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट केउठी आद्य ऐतिहासिक जुगर सूचना दिए केउठी दिए ऐतिहासिक संपर्क सूचना दिए केउठी दिए ना प्राचीन सभ्यतार लेखागुड़िकर उन्नति घटाई लेखागुड़िक उन्नति हो नाला लेखागुड़िक सीमित और अस्पष्ट था। येस से नुआ नुआ से समय जो लेखा एक्चुअली करुले आद्य ऐतिहासिक जो नुआ नुआ लिखुले ना तो से लेखागुड़िक सीमित और अस्पष्ट था लेखार माध्यम न होई चित्र द्वारा प्रकाश होउथला ना तो परिप्रकाश ना एटा नुहे। तो करेक्ट आंसर होची आपनकर कोन ना ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। लेखा गुड़ाक सीमित आउ अस्पष्ट थिला नुआ नुआ समय लेखा स्टार्ट करथुले। नेक्स्ट कहीं भारत को उपद्वीप कह जाए पूरा इजी क्वेश्चन टेटा भारत को कहीं आम तो कौन ना भारत को उपद्वीप तो भारत को कहीं उपद्वीप कह जाए ये भारत तीन भाग आमर जल राशि अच्छी ना भारतर दक्षिण भाग को तीन भाग कौन अच्छी जल राशि अच्छी समुद्र घेरी से उपद्वीप कहते। ऊपर खाली नॉर्थ साइडटा आमर स्थल रही ऊपर केवल नॉर्थ साइडटा आमर स्थल रही किंतु एपटर जदि आम देखा साउथरा भी जल ईस्ट भी जल रोचे वेस्ट भी जल रोचे तो जेहेतु तीन पार्ट आमर पूरा जल रोचे तेणु ताको उपद्वीप कहते। यहाँ भल क्वेश्चन टे निम्नोक्त केउ देश आमर भारतर पश्चिम अवस्थित आ सेठी मध्य बहुत प्राचीन सभ्यता गढ़ी उठिला ता ना हूँ ईरान ता ना हूँ कौन ईरान। ठीक अच्छे नेक्स्ट भारत को केतोटी प्राकृतिक अंचल विभक्त करें 6टी ये डायरेक्ट क्वेश्चन केतोटी कराई 6टी प्राकृतिक अंचल विभक्त कराई 6टा पार्ट रे भारत विभक्त कराई आउ केउ प्राकृतिक अंचल सबुठु बड़ हिमालय पार्वत्य अंचल उत्तरस्थ समतल अंचल केन्द्रस्थ मालभूमि अंचल ना पश्चिमस्थ मरुभूमि अंचल। तो सबुठु सान कहीत गले हूँ सबुठु छोट आमर हूँ कौटा आमर ना पश्चिमस्थ मरुभूमि अंचल जो आमर जो पश्चिम से जो डेजर्ट रही मरुभूमि रही जो सेटा तो सबुठु छोट बड़ कौटा ना केन्द्रस्थ मालभूमि अंचल सबुठु बड़। नेक्स्ट भारतर हिमालय पार्वत्य अंचल पाददेशीय अंचल केउ कारण पाई घन जनबसति पूर्ण होइछि जल संपद परिपूर्ण उर्वर माटी अच्छी समतल अंचल ना जल संपद सहित उर्वर मृत्तिका थिबारु
तो करेक्ट आंसर आप जापे कहीं हिमालय पार्वत्य अंचल तले जो लोक मैंने प्रचुर रुहति कहीं ना जल एभेलेबल थाए सह उर्वर मृत्तिका थाए ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर नुह कि भारत में प्रवाहित होता नदी मान मध्य केउटी चिरस्रोता मान हूँ कौन चिरस्रोता हूँ कौन वर्ष सारा जोटा पानी प्रवाहित होता है तो महानदी नुहे गंगा परा ऑप्शन नंबर बी हूँ यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट आमर कहला ओडिशा ठारू तमिलनाडु पर्यंत जो विस्तृत अंचल क्यों समतल अंचल कह ओडिशा ठारू तमिलनाडु माने आमर जो तल पार्टा जब देखिए ये स्टाइल लेकिन तो यही जो पार्टा रोचे है तो जो आमर जो यही पार्टा जो रोचे एटा आमर कौन कहती ना एटा पूर्व साइड रोचे ना तो आ समतल भूमि भी तो पूर्व उपकूलस्थ समतल भूमि ऑप्शन नंबर ए हूँ यार करेक्ट आंसर नुहे कि नेक्स्ट तापर 35 कौन कहला ना भारतर केउ अंचल सामुद्रिक वाणिज्यर उन्नति घटी पारी भारतर केउ अंचल समुद्र उपकूलवर्ती अंचल होती ना कहीं सामुद्रिक वाणिज्य कौटी अधिक होती नुहे कि समुद्र उपकूलवर्ती समतल भूमि पश्चिमस्थ समतल भूमि ना उपकूलवर्ती समतल अंचल कौटा उपकूलवर्ती समतल अंचल ऑप्शन नंबर सी हमार करेक्ट आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन गुड़ा सब क्यों कारण जो भारतर हिमालय पार्वत्यांचल पाददेश और पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पार्श्व घंच जंगल देखा जाए कौन जंगल देखा जाए ना मृत्तिका प्रस्तर युक्त हेतु ना प्रचुर पूरा प्रचुर वर्षा जो तो ये घंच जंगल देखा जाए ऑप्शन बी हूँ यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट तापर प्रश्न कौन कही ना क्यों व्यक्ति वैदेशिक परिव्राजक अटंती माने फरेनर अटंती भारत को आसते तो वैदेशिक परिव्राजक माने कौ माने हेले ना जो माने फरेनर माने भारत को आसिक विभिन्न लिखिं बही सब लिखिं से तो वैदेशिक परिव्राजक ना कि इबन बतुता मोहम्मद घोरी आलेक्जेंडर टॉमस रो तो टॉमस रो तो हम ना सी तो इंग्रेज मान जो आसते से समय आलेक्जेंडर तो नुहे मोहम्मद घोरी तो नुहे रहे इब्न बतुता जी आसते क्या समय मोहम्मद बिन तुगलक समय मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत से समय आसते एक्चुअली इबन बतुता ठीक अच्छे नेक्स्ट तापर क्वेश्चन आम देखा हर्षचरितम किए लिखी पूरा इजी क्वेश्चन हर्षचरितम किए लिखी हर्षवर्धन टाइम हर्षचरितम किए लिखी कालिदास ना कौटिल्य ना पाणिनि ना बाणभट्ट हर्षचरितम आउ कौन लिखी कादम्बरी ठीक अच्छे नेक्स्ट